हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। आज मी अर्ची रोगर चिकित्सा विषय थी वीडियो थी बताबार के जाऊे। अर्ची रोगर चिकित्सा विषय थी किंतु ये वीडियो टी अलग है। अर्ची रोग जदि है बेले आम दिन भर भितर भी जेन हमें जेन आम दिनचर्या जेन अच्छे दिनचर्या मैंने हमार लाइफस्टाइल भितर भी हमें एंता काण करमा जेनथी कि अर्ची रोग जदि है बेले सेटा माने ठीक है जावा। तो से विषय थी वीडियो थी बताबार के जाऊे। तो मुई तो बहुत वीडियो एंता बनै कि मानसिक कारण के पहला तो दूर करबार कथा, तार ही अर्ची रोगर फास्ट चिकित्सा है सेटा मानसिक कारण के दूर करबार कथा। जेनता कि कैंसी दुख भय चिंता हेन्ता सबू चिंता बहुत भी करले अर्ची रोग देखा तो से लगी से मानसिक कारण के दूर करबार कथा। सेटा तो पहला इलाज है, पहला स्टेज है सेटा माने फुकटिया इलाज है सेटा ही पहला हमके करबार कथा हमार दिनचर्या भितर हमार डेली रूटीन भितर। तारपर डेली रूटीन भितर हमें जेन खाइसु पीसु हमार खाना पीना भी एंता एंता हबार कथा जेनथी कि हमार अर्ची रोग ठीक है जाबार कथा। तो उसो कसा तो आम धर कम खाइसु किंतु खाना पीना तो खाइसु। तो से बोलिकर आमके जेनता कि माने जेन आमर खट्टा खट्टा नहीं हेले भी माने जेन आचार जेन चटनी चटनी बहुत प्रकार चटनी अच्छे, नड़िया चटनी अच्छे, पातल घटा चटनी अच्छे, धनिया चटनी अच्छे आरु पुदना पत्र चटनी अच्छे जेन बहुत प्रकार चटनी जेन अच्छे से चटनी भी हमार खाना थी यूज करले भी माने यदि उस तो तार काम करूथबा आरु से खाद्य गुरा भी आमर माने रुचि के बढ़ोथे आरु माने खाबार के इच्छा लगवा आरु से लगी भी और चीज ठीक है पारबा। तो आमर जेन दिनचर्या भितर सेंता खाना गुरा हमके खाबार कथा। आउ तारपरे जेन अच्छे रायता कहसन, रायता भी गोटे डिश है। डिश मतलब जेन गोटे तरकारी तरकारी भी नहीं कहा जाए माने रायता तो जान थी कि दही दुहा थी काँ काँ दही दुहा कर सेटा बनासन। तो रायता ई सबू भी माने अर्ची पेशेंट को दिगले से माने भल खाई पारबे आरु तांकर जेन बीमारीटा भी अच्छी जे धीरे धीरे ठीक हबार के लागबा। आउ जेन अच्छे आचार आचार तो बहुत स्वादिष्ट थी बहुत पसंद थी लोग को। तो सेंता जिनिस भी तांकू आपण माने देई पारबे आचार उचरी जेन थी खट्टा मीठा आचार जेनटा तो सेटा भी तापने खाई पारबे। तो आचार उचरी भी तांकू आपण दे पारबे आरु जेन अच्छे तांकू किनी माने जेन स्वादिष्ट भोजन देबार कथा स्वादिष्ट खाना तांकू स्वादिष्ट भोजन देबार कथा तांकू तांकर मन पसंद आरु जेन लघु भोजन लघु कहले हल्का भोजन आरु सुपाच्य माने सहज हिसाब थी तार पाचन हो जावा हेन्ता सबू सब्जी माने हेन्ता सबू जिनिस तांकू खाबार के देबार कथा। तो जेनता कि पनीर गुटे भारी प्रोडक्ट है जेन पनीर बहुत भारी है से जल्दी न पाचन नहीं है आर रबड़ी उदाहरण हिसाब से बताऊँ जे पनीर रबड़ी ये सब तांकू माने सूट नहीं करे माने से मन को हेन्ता तो खाइबार इच्छा नहीं था बोले से तो सेटार पाचन हबार बहुत मुश्किल है। तो सेन्ता जिनिस आपण माने जेते संभव तांकू नहीं देबे आरु जेन अच्छे तांकू जेन सूट करवा जिनिस भितर जेन गहम जिनिस तांकू दे पारबे आपण गहम जिनिस मुग मुग जेन मुग दाल जेन दाल भी बनासन था मुग दाल जिनिस भी तांकू दे पारबे मुग दाल जिनिस आउ तारपरे तांकू पतला मूला दे पारबे पतला मूला जेन सलाड बने करी जेन खाइसन जे सलाड कहले तो जानी थिबे। तो तांकू पतला मूला भी खाबार के दे पारबे से भी तांकू तांकर रोगटा ठीक हबार के जीवा। आर बैगन अभी जेनसी भी डिश कहले जेनसी भी तरकारी जेनटा भी जदि बनासन तांकू बैगन जिनिस भी दे पारबे। तारपरे तांकर तांकू कदेल जेन कदेल कच्चा कदेल जिनिस दे पारबे कच्चा कदेल तो एंता तरकारी बनाबार के यूज हेसी आरु पाचला कदेल भी तांकू दे पारबे खाइबार के।
ତ ସେନ୍ତା ସେଥି ବି ତାଙ୍କର ବିମାରୀଟା ଠିକ୍ ହେବାର୍କେ ଲାଗ୍ବା। ଆରୁ ଯେନ୍ ପପିତା ବି ଗୁଟେ ପରିବା ଭିତରେ ବି ଆଇବା ଆର୍ ଫଲ୍ ଭିତରେ ବି। ତ ପପିତା ବି ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ପପିତା ବି ଦେଇପାରିବେ। କଞ୍ଚାଟା ମାନେ କଞ୍ଚାଟା ତ ତରକାରୀ ବନେଇ କରି ଖାଏସନ୍। ତ କଞ୍ଚା ପପିତାର ତରକାରୀ ବି ଦେଇପାରିବେ, ୟା ପାଚିଲା ପପିତା ଦେଇପାରିବେ। ଆରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଯେନ୍ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବି ମିଲ୍ସି। ଯେନ୍ ସୁଖା ଅଙ୍ଗୁର ଯେନ୍ଟାକି ମୁନକ୍କା କହେସନ୍, ତ ସେଟା ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁନକ୍କା ଯେନ୍ କହେସନ୍। ଆରୁ ଯେନ୍ କଞ୍ଚା ଅଙ୍ଗୁର ତ ନି, ଯେନ୍ ପାଚିଲା ଅଙ୍ଗୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଖାଇବାର୍କେ। ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ବେମାରୀକେ ଠିକ୍ କରବାର୍କେ ଲାଗ୍ବା। ମାନେ ସେଟା ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖାଇବାର୍କେ ଦେବେ ହେଲେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ। ଆରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆମ୍ ତ ତା ସିଜନ୍ ହିସାବତୁ ହିଁ ମିଲ୍ସି। ବେଲେ ଆମ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମ୍ର ଚଟନି ବି, ଯେନ୍ କଞ୍ଚା ଆମ୍ର ଚଟନି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଲେକିନ୍ ବହୁତ ଖଟା ଟକାର ଆସୁଛେ ବେଲେ ସେନ୍ତା ଲୋକ୍କେ ତ ବେଶୀ ଖଟା ଜିନିଷ୍ ବି ନି ଦେବାର୍ କଥା। ତ ଟିକେ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାନେ ଆମ୍ର ଚଟନି ବି ଦେଇପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ର ଚଟନି। ଆରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ ବି ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଘିର ଜିନିଷ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଘିର ଜିନିଷ୍, ତେଲ୍ରୁ ତ ଭଲେ ଘିର ଜିନିଷ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର୍ କଥା। ତ ଘିର ଜିନିଷ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାର୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲେସୁନ୍ର ଜିନିଷ୍, ଯେନ୍ତା ଚଟନି ଚୁଟନାଥି ବି ଆମେ ଯେନ୍ ଲେସୁନ୍ ମିଶାସୁଁ, ସେନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଲେସୁନ୍ର ଜିନିଷ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗାଈ ଗୁରସ୍ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଇପାରିବେ। ଗାଈ ଗୁରସ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଗାଈ ଗୁରସ୍ଟା ଭଏଁସ୍ର ଗୁରସ୍ ତ ନି, ବହୁତ ଲୋକ୍ ଭଏଁସ୍ର ଗୁରସ୍ ବି ପିଇସନ୍। କିନ୍ତୁ ଭଏଁସ୍ର ଗୁରସ୍ ନି, ସେଟା ଟିକେ ଭାରି ଥିସି, ଜଲ୍ଦି ନ ହଜମ୍ ନି ହଏ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନି ହଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୁରସ୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଇପାରିବେ। ସେଟା ଜଲ୍ଦି ନ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିସି। ଆରୁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦେହତି ଯେନ୍ ସେ ରୋଗର ଲାଗି କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧାଟେ ହେଇଛେ ବେଲେ, ସେଟା ବି ମାନେ ଅସୁବିଧା କଲା ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯଦି ବହୁତ ପାତଲା ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ, ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହେବା। ତ ଗାଈ ଗୁରସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ସେମାନ୍କେ ଦେଇପାରିବେ, ଗାଈ ଗୁରସ୍। ତାର୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଦହି ଦେଇପାରିବେ। ଯେନ୍ ଦହି ଯେନ୍ ଆମେ ଖାଏସୁଁ ଯେ ଦହି, ସେ ଦହି ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁଟ୍ କରବା। ଦହି, ତାର୍ପରେ ମହି ତ କେ ଜାନେ ଜାନିଥିବେ କି ନି, ଯେ ମହି କହିଲେ ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀଥି ଛାଞ୍ଚ୍ କହେସନ୍, ଆରୁ ମଠା ବି କହେସନ୍। ତ ମହି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ମହି। ଆରୁ ଅଦାର ଜିନିଷ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅଦା ଟିକେ ଗରମ୍ ଥିସି, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଦାର ଜିନିଷ୍ ଚଲ୍ବା। ଆର୍ ନୁନ୍ ଭିତରେ କଲା ନୁନ୍ କହେସନ୍, ଯେନ୍ କଲା ନୁନ୍। ଆରୁ ଯେନ୍ ତାର୍ ଅଲ୍ଗା ନା ସନ୍ଧକ୍ ନୁନ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଜାନିପାର୍ବେ। ତ ସେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଏବାର୍ ଭିତରେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ବେଲେ, ସେମାନଙ୍କର୍ ରୋଗଟା ଠିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଠିକ୍ ହେତେ ଯିବା। ତାଙ୍କର୍ ଦିନଚର୍ୟା ଭିତରେ ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଦେଇପାରିଲେ, ମାନେ ଖାନା ପିନା ଥି। ଆଉ ଯେନ୍ ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ କେଷ୍ଟର୍ ଅଏଲ୍ କହିଲେ ତ ଜାନୁଥିବେ, ଆମର୍ ଓଡ଼ିଆଥି ଜଡ଼ା ତେଲ୍ କହେସନ୍। ଲେକିନ୍ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର୍ କଥା। କେଷ୍ଟର୍ ଅଏଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଆମର୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ थी भी केस्टर ऑयल यूज हेसी। आर आपन जानिथिबे कि नी जानिथिबे के जाने, किंतु जेन मेडिकल शॉप थी भी कि केस्टर ऑयल मिलसी। केस्टर ऑयल तो पेशेंट गुड़ाके केस्टर ऑयल दियाजिसी तांकर आमाशय आरु मलर शुद्धि लगी आमाशय आरु इंटेस्टाइन शुद्धिर लगी भी केस्टर ऑयल दियाजिसी सेंता पेशेंट को। किंतु सेटा सबू गुटे माने डॉक्टर नु ही से सबू जिनिस यूज करबार कथा। गुटे डॉक्टर ही सेटा भल हिसाब थी आपन मन को देई पारबे। आपनकर शरीर टेस्ट फेस्ट करी करी सबू सेंता देई पारबे। आउ कृमिनाशक औषध इथि त जरूरी है। कृमिनाशक औषध जेन अच्छे कृमिनाशक औषधटा इथि जनता करिले देबार के पड़सी कृमिनाशक। आउ कृमिनाशक नहीं दे पारले भी पिता जिनिस टिके खाइबार कथा। पिता जिनिस जनता कि करला कुरली ये सबू भी तांकू माने ठीक सूट करबा। यदि कृमि भी हेचन पेट थी बोले भी सेटा भी मरी जिबे। आरु जेन कृमिनाशक तांकू देबार कथा। हाँ, आरु तांकर शरीर थी तेल मालिश भी बहुत काम देबा तांकू। शरीर थी तेल मालिश
ଗାଧବାର ଆଗରୁ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ଦିନୁ ଧରି ଯଦି ଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରଥି ତେଲ ମାଲିସ କରବାର୍ କଥା। ଆରୁ ଗାଧବାର ଆଗରୁ ସେଇଟା କରି ଗାଧି ପକାଲେ ଯେନ୍ସି ବି ଭଲ୍ ସାବୁନ କି ବଡ଼ି ୱାଶଥି ତ ସେନ୍ତା ବି କଲେ ତାଙ୍କର ଇଲାଜ ହେଇପାରବା। ଆରୁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦିନୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବେଲେ ଯଦି କେହି ଏନ୍ତା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଥି ଉତରଉନ୍ ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦିନୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆରୁ ରହୁଛେ ତନେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।